Francis Bacon prose style, stylistic qualities of Bacon's essays. हमारा ये टॉपिक दिया हुआ पेज नंबर 34 के ऊपर, जिस पे अभी हम डिस्कशन करने लगे हैं। फ्रांसिस बेकन को ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े पैमाने पे स्टडी किया जाता है और उसकी वजह दरअसल उसका प्रोज स्टाइल ही है। फ्रांसिस बेकन की कुछ ऐसी स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से उसने वर्ल्डली लेवल पे शोहरत हासिल की। सेकंड पैराग्राफ पे बात करेंगे पेज नंबर 34 पे कि फ्रांसिस बेकन को उसकी फिलॉसफी की वजह से वर्ल्ड लेवल पे यानी कि स्टडी नहीं किया जाता था, बल्कि उसके प्रोज स्टाइल की वजह से उसे वर्ल्ड लेवल पे स्टडी किया जाता है। फ्रांसिस बेकन के एसेज की कुछ स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से उसने बड़ी शोहरत हासिल की। जनरली फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश प्रोज का फादर भी समझा जाता है। उसने ना सिर्फ इंग्लिश एसेज की ही बुनियाद रखी, बल्कि उसने एक प्रॉपर राइटिंग स्टाइल क्रिएट किया। फ्रांसिस बेकन अपनी स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज़ की चार्म की वजह से ही बड़ा मशहूर था। F.G. सेल्बे ने फ्रांसिस बेकन के कंट्रीब्यूशन को इन अल्फाज से अप्रिशिएट किया है कि पार्ट ऑफ बेकन्स इन्फ्लुएंस इज ऑफ कोर्स ड्यू टू द चार्म ऑफ हिज स्टाइल, कि उसके स्टाइल की जो खूबसूरती है उसी की वजह से फ्रांसिस बेकन को दुनिया में जाना पहचाना जाता है। थर्ड पैराग्राफ पे बात करेंगे पेज नंबर 34 पे कि यकीनन फ्रांसिस बेकन का प्रोज स्टाइल बड़ा रिमार्केबल है। तो पढ़ते हैं हम उसके कुछ एडवांस फीचर जो इसके स्टाइल के अंदर मौजूद है उनकी जानिब डिस्कस करने के लिए। ताहम ये बात ज़रूरी है कि हम उससे पहले के राइटर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करें, ताकि हम फ्रांसिस बेकन को बड़ी अच्छे अंदाज में कंपेयर कर सकें कि इससे पहले क्या प्रोज स्टाइल अडॉप्ट किया जाता था, यानी असलूब तहरीर क्या है। फ्रांसिस बेकन का असलूब तहरीर क्या है, वो किस तरह लिखता है, नसर को वो किस तरह लिखता है, उसके बारे में दरअसल हमने इस टॉपिक के अंदर बात करनी है। पहले 3 पैराग्राफ मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। चौथे पैराग्राफ पे बात करेंगे कि इससे पहले के राइटर्स का प्रोज स्टाइल क्या था। प्रोज को अप टू डेट करने के लिए मुख्तलिफ राइटर्स ने अपने हिसाब से अपना हिस्सा डाला, लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी कि प्रोज के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है। कुछ ग्रेट राइटर्स रैले और ओकरजा वो प्रोज लिखा करते थे, लेकिन उनका राइटिंग स्टाइल इतना सीरियस था, इतना संजीदा था फ्रांसिस बेकन के मुकाबले में कि वो लोग कॉमन टॉपिक्स पे लिख नहीं सकते थे, यानी कि आम टॉपिक्स पे उनके लिए लिखना बड़ा मुश्किल था। इसके अलावा कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी इन स्किल्ड राइटर्स की राइटिंग स्टाइल के अंदर मौजूद थे। मिसाल के तौर पे इनके सेंटेंसेस बड़े लॉन्ग हुआ करते थे, उनके एसेज इतने स्टूडियस होते थे कि उनको समझने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती थी, यानी कि इतने आप ये कह सकते हैं कि इतने सीरियस, इतने थॉटफुल होते थे कि उनको समझने के लिए भी आपको मज़ीद दिमाग लड़ाना पड़ता था। लेटेंट वर्ड्स, फार फेच्ड सिमिलीज और रिमोट मेटाफर्स, ये ऐसी चीज़ें थी जो कि रीडर के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़े करती थी और ये रीडर को दरअसल मज़ीद पेचीदगी की तरफ लेके जाते थे। पैरेंथेसिस का इस्तेमाल बहुत कॉमन था, जिसकी वजह से जो एसेज का जो रियल टेस्ट है वो तबाह हो रहा था, यानी कि डाइग्रेशन थी, एडिशन थी, आफ्टर थॉट थी, और यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से जो हकीकी जो मज़ा था एसेज के अंदर वो मौजूद नहीं था। अब बात करते हैं हम फ्रांसिस बेकन के प्रोज स्टाइल के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि फ्रांसिस बेकन ने इंग्लिश प्रोज स्टाइल को रिफॉर्म किया और उसने उसके अंदर से ये सारी की सारी शॉर्ट कमिंग्स रिमूव की। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांसिस बेकन ने नया प्रोज स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। फ्रांसिस बेकन के प्रोज स्टाइल की कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे मैंने इलेबोरेट की हैं। सबसे पहले शॉर्ट एंड कंसाइज सेंटेंसेस है, कोई पैरेंथेसिस नहीं है, क्लैरिटी है उसके एसेज के अंदर, रिदम और कोहेरेंस है, एफोरिस्टिक स्टाइल है और उसके थीम्स वर्ल्डली विजडम से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम बात करेंगे आगे
فرانسس بیکن کے ایسیز کی اسٹائلسٹک کوالٹیز کے بارے میں. تو سب سے پہلی کوالٹی اس کی ہے کنسائسنس، کہ اس فرانسس بیکن جو ہے شارٹ اور کنسائز سینٹنس استعمال کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے مختصر سینٹنسز استعمال کرتا ہے، اور اس کا مقصد دراصل یہی ہے کہ وہ تھوڑے الفاظ میں اپنی فلسفی کو ایکسپلین کرے. ہم اس کے ایسے میں بڑی مشکل سے کوئی سینٹنسز اس طرح کا دیکھیں گے کہ اس کا کوئی ایسا ایسے ہم نہیں دیکھیں گے جو اتنا لمبا ہو، یعنی کہ اس کے ایسے کی لینتھ بھی، جہاں سینٹنسز شارٹ اور کنسائز ہیں وہاں ایسے کی لینتھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. فرانسس بیکن کے لیے یہ چیز بڑی آسان تھی کہ وہ لانگ سینٹنسز کو چھوٹا کر سکے. جس میسج کے لیے ایک پیراگراف کی ضرورت ہوتی تھی، فرانسس بیکن اس میسج کو تھوڑے الفاظ میں ہی بیان کر دیتا تھا، اور ایون وہ اس کے اندر بھی میننگ کا لاس نہیں ہوتا تھا، یعنی جو مطلب وہ کہنا چاہتا تھا وہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کہتا تھا. فرانسس بیکن کے ایرا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا رائٹر ہو جس کے اندر اس طرح کی ایبلٹی ہو. ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانسس بیکن اپنے سبجیکٹ پہ فوکس کرتا تھا اور کلیئر اور کنسائز رہتا تھا، بالکل واضح کر کے ساری باتیں وہ بیان کرتا تھا. اس کے جملے چھوٹے ہوتے تھے، اس کا مضمون چھوٹا ہوتا تھا، ایکسٹینڈڈ لینتھ میں وہ نہیں لکھتا تھا. اس کے بعد اگلی بات ہے کہ پیرنتھیسس سے چھٹکارا اس نے حاصل کیا. فرانسس بیکن نے پیرنتھیسس کو استعمال نہیں کیا. اس نے یعنی کہ اس کے سینٹنسز کو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسا سینٹنس نہیں تھا جس کو مزید ایکسپلین کیا جائے، یعنی کہ اس کو پیرنتھیسس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہی اسٹائلسٹک کوالٹی دراصل ریڈر کی انٹرسٹ کو بھی بڑھاتی ہے. ہر جملہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور ہر سینٹنس خود کو خود ہی ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی کوالٹی ہے کلیئرٹی کی. فرانسس بیکن کے الفاظ اور سینٹنسز لوسڈ ہیں، ان کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلوکوینٹ ہے، پلین اور سمپل الفاظ کو استعمال کرتا ہے. ان کے اندر کوئی ویگنس نہیں ہے، انسرٹینٹی نہیں ہے. اس کے ایسیز کے اندر ایلیونس موجود ہیں، لیکن ان ایلیونس کی اس کے باوجود اس کے اندر ویگنس نہیں ہے. فرانسس بیکن کا سٹائل بڑا اٹریکٹیو ہے اور ریڈرز کو اپنی اس کلیئرٹی کی وجہ سے وہ جو ہے اپیل کرتا ہے. فرانسس بیکن سمپل اور کامن ورڈز کا استعمال کرتا ہے. پریویس رائٹرز کی طرح فرانسس بیکن بھی سیملیز اور میٹافرز کا سہارا تو لیتا ہے، لیکن وہ فار فیچڈ سیملیز نہیں ہوتی. فرانسس بیکن زیادہ تر ایگزامپل اپنی ایوری ڈے لائف ایکسپیرینس سے اٹھاتا ہے. ایک عام آدمی بھی فرانسس بیکن کی فلسفی کو سمجھ سکتا ہے. کلیئرٹی اس انداز سے، یعنی کہ فرانسس بیکن کے پروز سٹائل کا ایک بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. پیج نمبر 35 پہ پہنچ چکے ہیں ہم. یہاں پہ ہمارا اگلی ہیڈنگ ہے ریزم اینڈ کوہیرنس، کہ کلیئرٹی، کنسائسنس اور کوہیرنس ان سب کی اپنی جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کلیئرٹی اور کنسائسنس تھی فرانسس بیکن کے کے اندر، وہیں کوہیرنس بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. جب سینٹنسز کے اندر کوہیرنس نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی ریڈرز کے لیے اس کے اندر دلچسپی بھی نہیں ہوگی. فرانسس بیکن کو اس بارے میں علم تھا، لہذا وہ اس کے ایسیز کے اندر ایک ردم موجود ہے. فرانسس بیکن اپنی فلسفی کو سٹیپ بائی سٹیپ ایلیبوریٹ کرتا ہے. وہ سب ٹاپکس کو پیراگرافز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. بہت سے کریٹکس فرانسس بیکن کے ایسیز کی کوہیرنس کی تعریف کرتے ہیں. کوہیرنس از ہارمنی اینڈ ہارمنی انکریزز دا انٹرسٹ آف دا ریڈرز. کوہیرنسی بیسیکلی کیا ہے؟ ہارمنی ہے، اور ہارمنی کی وجہ سے ریڈر کی انٹرسٹ مزید ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ایفورسٹک سٹائل. ایفورسٹک یعنی کہ فرانسس بیکن کے سٹائل کے اندر ایفورزم موجود ہے، کہ کمپیکٹ اور ایپیگرامیٹک سٹائل ہے رائٹنگ کا. فرانسس بیکن جو ہے کنسائز اور شارٹ سینٹنسز لکھتا ہے، لینتھ نہیں ہوتی. آپ پتھی، اس کو ٹیرس اور پتھی بیسیکلی یہ سینونمز ہے نا، سارے ایک ہی لفظ کو مختلف انداز میں بیان کریں کہ شارٹ اینڈ کنسائز ہیں. ایفورزم بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ شارٹ سینٹنسز ایکسپریسنگ اے ٹروتھ ان فیوسٹ پاسبل ورڈز، کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹروتھ کو تھوڑے الفاظ میں بیان کرنا. ایفورزم کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کو بیان کرنا.
एफोरिज्म इज लाइक प्रोवर्ब जिसके अंदर कोटेबल क्वालिटी हो। फ्रांसिस बेकन के एसेज के अंदर कोटेबल क्वालिटी मौजूद है। जैसे हम सेंटेंसेस को देखते हैं ना कि हम ये बात जब करते हैं कि फ्रांसिस बेकन के एसेज के अंदर एफोरिज्म है तो आप उसको उठाएं। मैंने जैसे पहले भी बात की कि फ्रांसिस बेकन के बहुत से अल्फाज जो ऑफन कोटेड बन जाते हैं, जैसे फॉर क्राउड इज नॉट अ कंपनी बट गैलरी ऑफ पिक्चर्स, some books are to be chewed, others to be swallowed, some few to be chewed and digested। कोटेबल क्वालिटी है और यही बेसिकली एपिग्रामेटिक स्टाइल है राइटिंग का। तो ये सारी क्वालिटीज फ्रांसिस बेकन के अंदर मौजूद है। एफोरिस्टिक स्टाइल जो है बेसिकली फैक्ट्स और ट्रुथ्स को डिस्क्राइब करने पे फोकस करता है, यानी कि एफोरिज्म जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोवर्बियल क्वालिटी जब मौजूद है तो उसकी बेस पे राइटर जो है वो फैक्ट्स और ट्रुथ्स ही बताता है। हम ये बात जानते हैं कि फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेज के अंदर यूटोपियन वर्ल्ड नहीं क्रिएट की, आइडियल वर्ल्ड नहीं क्रिएट की। फ्रांसिस बेकन अपनी वर्ल्डली फिलॉसफी से जाना पहचाना जाता है। कोई भी आदमी जो फ्रांसिस बेकन को फॉलो करता है वो इस दुनिया में कामयाब हो सकता है। फ्रांसिस बेकन की फिलॉसफी ट्रूथ्स और फैक्ट्स पे बेस करती है और इसी वजह से उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ही इज द मीनेस्ट काइंड ऑफ पर्सन येट ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। एफोरिस्टिक स्टाइल में जब हम बात करेंगे तो एफोरिस्टिक स्टाइल में सारी खूबियां आ जाती हैं, ये क्वालिटीज मौजूद हैं। एपिग्रामेटिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुलनेस, इम्पार्शियलिटी एंड इम्पर्सनैलिटी, ये सारी क्वालिटी फ्रांसिस बेकन के एसेज के अंदर मौजूद है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि फ्रांसिस बेकन का स्टाइल जो एफोरिस्टिक है या एफोरिज्म है, तो आप उसको फिर इस हिसाब से देखेंगे कि फ्रांसिस बेकन के एसेज के अंदर रिदम कितना मौजूद है, विटिसिज्म कितना मौजूद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरह सेंटेंसेज हैं, ट्रूथफुलनेस के ऊपर बेस करते हैं नहीं करते, इम्पार्शियलिटी है कि नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल है। वहाँ पे फ्रांसिस बेकन अपने एसेज के अंदर न्यूट्रल है, इम्पर्सनल है। वो सारी चीज़ें अपने ذاتی तजुर्बात की बुनियाद पर तो लिखता है, लेकिन कहीं भी वो किसी एक का साथ नहीं दे रहा होता, कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट नहीं कर रहा था। वो आपको रास्ते सारे दिखाता है कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, कामयाबी के लिए रास्ते सारे दिखाता है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ फ्रांसिस बेकन के एसेज के अंदर मौजूद है। इसी वजह से फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।